मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज आपको बताऊं कि शैतान के लिए सबसे बड़ी ख़तरनाक और खौफज़दा कर देने वाली चीज़ क्या है? नमाज एक ऐसी चीज़ है कि शैतान की सबसे पहली बड़ी कोशिश होती है कि किसी को नमाज पढ़ने ना दे। अव्वल वक्त में तो बिल्कुल भी ना पढ़ने दे, और जब अव्वल वक्त निकल जाए, ड्रॉप हो जाए, तो उसको ताख़ीर कर करके, डिले कर करके इतनी देर कर दे कि उसकी नमाज छूट जाए। अब आप सोच सकते हैं कि शैतान इस काम से कितना खुश होता है। लेकिन अगर कोई नमाजी शैतान को शिकस्त देकर नमाज के लिए खड़ा हो ही जाता है, तो वो आपको सारे भूले बिसरे काम याद करवा देता है। नमाज में आपको वो याद करवा देता है जो आप सदियों से भूले हुए होंगे। वो काम आपसे करवाएगा, आपको वसवसे और ध्यान आपका बंटवाता रहेगा। एक हदीस मिलती है कि जब इंसान अपने अफ़कार और सोच में नमाज की तरफ मुतवज्जा होता है, यानी बड़े खुशू व ख़ुज़ू के साथ नमाज में उसका पैदा होता है, खुशू व ख़ुज़ू से वो नमाज पढ़ रहा होता है, तो शैतान इसके तसलसल और इसकी खुशू व ख़ुज़ू और कंसंट्रेशन को ब्रेक कर नहीं कर सकता। तो फिर बताऊं उसकी क्या कोशिश होती है कि शैतान को ये आखिरी अरबा होता है कि वो मोमन के लिए वो काम करे। यहाँ तक कि हदीस से मिलता है कि वो नमाज के दौरान ही नमाजी को छू कर किस करके भी जाता है, तो नमाजी को खारिश या उसका थोड़ी सी देर के लिए भी, लेकिन वो गैर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। अब शैतान कितना खुश होता है कि नमाजी थोड़ी ही देर के लिए, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन मैंने ब्रेक कर दी, उसका ध्यान मैंने बंटवा दिया और उसको वसवसों में डाल दिया। बनी इसराइल का एक शख्स था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। उसने इरादा किया कि अब मैं फजर की बाजमात नमाज पढ़ने जाऊंगा। वो सुबह उठा, नमाज के लिए रवाना हुआ। जब वो घर से निकला तो रास्ते में बारिश का पानी था, वो गिर गया, उसके कपड़े नजस हो गए। वो दोबारा घर आया, नहाया धोया और नमाज पढ़ने के लिए दोबारा गया। जब दोबारा गया तो उसी जगह पर बारिश के पानी से वो गिर गया। अब दोबारा उसके कपड़े नजस हो गए, वो दोबारा वापस आया। इसी दौरान फजर की वक्त भी निकला जा रहा था। उसने दोबारा कपड़े पहने और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। अब जब दूसरी दफ़ा वो वहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि एक शख्स चिराग लिए खड़ा है। उस शख्स ने कहा कि तुम बार बार गिर जाते हो अंधेरे की वजह से, आओ मैं तुम्हें मस्जिद तक पहुंचा देता हूँ। लिहाजा शैतान ने इस नमाजी को मस्जिद तक पहुंचाया। नमाजी खुश हुआ कि कितना अच्छा इंसान है, जिसने मेरी नमाज कामल करने के लिए रोशनी का भी इंतज़ाम किया है, और ये कितना अच्छा है कि मुझे मस्जिद तक भी छोड़ आया। उस नमाजी ने उस शख्स को कहा कि आओ तुम भी मेरे साथ नमाज पढ़ो। वो शख्स जो रोशनी लिए खड़ा था, इसने कहा मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ता। वो शख्स हैरान हुआ कि मेरी नमाज कामल करने का बंदोबस्त किया और तुम खुद नमाज नहीं पढ़ते, ये क्या वजह है? उसने कहा मैंने एक आखिरी सजदा किया था, उसके बाद मैं सजदे का इनकारी हो गया। मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं सजदे का इनकारी हूँ। तो वो शख्स बोला क्या तुम शैतान हो? तो उसने कहा हाँ मैं शैतान हूँ। नमाजी हैरान हुआ कि शैतान होकर तुमने मेरी नमाज का बंदोबस्त किया। तो फिर शैतान ने सारा अहवाल सुनाया कि तुम अव्वल वक्त में नमाज नहीं पढ़ते थे, तो फजर की नमाज पढ़ने का जब तुमने इरादा किया, जमात के साथ जाना चाहा, तो आज मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा रास्ता काटूंगा। जब तुम घर से निकले तो मैंने तुम्हें बारिश के पानी से गिरा दिया, लेकिन तुम्हारे कपड़े गंदे हुए, तुम दोबारा घर गए, तुमने वहाँ से अपने कपड़े नहा धो के साफ किए और दोबारा नमाज के लिए आ गए। और जब तुम नमाज पढ़ने आए तो मैंने दोबारा उसी जगह से तुम्हें गिरा दिया, लेकिन तुम दोबारा घर गए, दोबारा आकर तुमने नमाज पढ़ने का इरादा किया। ये जब तुमने पहली दफ़ा नमाज पढ़ने का इरादा किया और मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे किए, और तुम्हारे आने पर अल्लाह ताला ने, जब मुझे ये पता चला कि खुदावंद ताला ने तुम्हें और तुम्हारी नस्लों के
سابقہ اور آئندہ آنے والے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو میں نے دوبارہ تمہیں اس لیے گرایا کہ اور کچھ نہیں تو میں تمہیں مسجد تو نہیں جانے دوں گا۔ لیکن ملائکہ اور فرشتوں نے یہ منادی کی اور ندا آئی کہ تمہاری اس کوشش، ذرا غور سے سنیں کہ اللہ نے اس نمازی کی کوشش، اس سٹرگل، وہ اللہ کو کتنی عزیز تھی وہ کوشش اور سٹرگل۔ کتنے امور ایسے ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے اللہ کے لیے کوشش کریں۔ شیطان نے بتایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ملائکہ کے ذریعے تمہارے مرحومین، تمہاری نسلیں، تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں، بلکہ تمہارے سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب میں نے یہ سوچا کہ جب تیسری دفعہ تم یہ سٹرگل کر کے کوشش کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہو تو اللہ تمہارے توسط سے تمام شہر کے گناہ معاف نہ کر دے، اسی لیے میں روشنی لے کر کھڑا ہو گیا کہ تم نماز ہی ادا کر لو، اس سے بہتر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نماز ایک اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ جہاد، وہ سٹرگل، وہ کتنی پسند ہے جو ایک نمازی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ نماز کے لیے کوشش اور جہاد اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت عزیز ہے۔ نمازوں میں ہمیں ہر وقت اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے رہنا ہے۔ نماز میں اس طرح تسلسل اور کنسنٹریشن رکھنی ہے کہ جیسے میرا رب میرے سے ملاقات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نمازوں کے ذریعے جڑنا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا پانی کی مانند ہے اور آخرت کشتی ہے، جب تک یہ پانی نیچے ہے تب تک یہ کشتی چلتی رہے گی، یعنی کشتی کا سفر ہوتا رہے گا، اور اگر پانی نہ ہو تو کشتی سفر نہیں کر سکے گی، یعنی یہ کشتی خشکی پر منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکے گی۔ اس سے ہمیں یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہم دنیا سے کٹ کر بھی دین حاصل نہیں کر سکتے۔ دین اور دنیا ہماری وہ دو منزلیں ہیں جس پر چل کر ہی ہم آخرت تک پہنچ سکتے ہیں۔ مومن ہوشیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ اور آخر میں میری یہی دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، ہمیں دنیا کی بھی تمام بھلائیاں چاہیے اور ہمیں آخرت بھی چاہیے۔ ہم تجھ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، دنیا کی بھی بے شمار نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، ہم ہر سوال اور ہر نعمت کے فقیر ہیں، اور تیرے سے آخرت کی بھی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین رب العالمین۔